नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। प्रहसितं प्रिय प्रेम वीक्षणं विहरणं च ते ध्यानमङ्गलं रहसि संविदो जाहृदि स्पृशः कुहकनो मनः क्षोभयन्ति चलसि जत व्रजात चारयन पशुन् नलिन सुन्दरं नाथ ते पदं शीलतृणाङ्कुरैः सीदतीति न कलिलतांग मनः कान्त गच्छति दिन परीक्षये नीलकुन्तलै अर्वनरुहाननं बिभ्रदावृतं धनरजस्वलं दर्शयन् मुहुः अर्मनसि न स्मरं वीरजच्छसि प्रणत कामदं पद्मजार्चितं धरणिमण्डनं ध्येयम् आपदि चरण पंकजं संतमं च ते रमणं न स्तने स्वर्पयाधिहन्। परम प्रेममयी ब्रजगोपिकागण आकुल प्राणरे अंतःकरणर भाव राशि भगवान का उद्देश्य प्रत्यर्पण करुछन्ति। भाव नैवेद्य प्रीति अर्घ्य कृष्ण पादारविंदरे स्थावर करुछन्ति बसे हिम बालुका राशि यमुना प्रसंग क्रमे पूर्व श्लोक ब्रजबाला गण कहिछन्ति श्याम सुंदर तुम पादपद्म नलिन सुंदरम नाथते पदम। जो पादपद्म स्वरूपतः केवल नलिन सुंदर नुहे, अनेक महान गुणर आधार। जो पादपद्म रूपरे खाली सुंदर नुहे, गुणरे क्रियारे शक्तिरे अतुलनीय। से पादपीठ न हस्तनेषु अर्पय आम हृदय रे स्थापन कर। कहीं अनेक गुण थिबा से पादपद्म प्रणत मानकर सकल वासना पूरण करने संगे संगे महनीयता दृष्टि ब्रह्मांक द्वारा सेव्य पृथ्वीर तो अलंकार तथा जेकोसी विघ्न विपदरे पड़ी व्यक्तिर कर्तव्य ए पादपद्मर ध्यान। जेकोसी दुख विपदर सम्मुखीन हेले माया मुग्ध जीव जो दुख जंत्रणा ताको भोग करने को है, यदि से तुम पादपद्म को स्मरण कर दिए ध्येयम आपदि आपत काल रे यदि तुम पादपद्म मन पड़गला सब दुख सब आपद सब विपद संगे संगे दूर हो जीव। ये शक्ति अच्छी तुम पादपद्म हृदय को हृदय अभ्यंतरस्थ स्मरण को ये पादपद्म न आसी
नाना दुख जंत्रणा सिना भर्ती हो जाउची। जदि हरिस्मरण हरिपाद स्मरण हो गला ताहले आउ दुख बोध हम ना। ये प्रश्न उठी पारे तेबे कौन भगवान को पादपद्म शरण रे जीवर जो दुष्कर्म फल भोग हबार थिला से दूर हो कर्म फल भोग करने को हबनी। पारे भगवान को पादर से शक्ति अच्छी। तर्कतः जदि आम विचार करवा एवं जदि परिनिष्ठित भाव में आम कहवा जे ना कर्मफल कदापि दूर होए ना अवश्य भोग करने को है कथा ठीक सर्वशास्त्र सम्मत सर्ववादी सम्मत। किंतु आपत्काल जो कर्मफल भोग हो दुख आसी पहुंचे मन विषादग्रस्त हो जंत्रणा छटपट हो जाउची आउ से व्यक्ति किछि उपाय न पाई आपण चरण को ध्यान करी बसिला तुम पादपद्वर एपरी एक परितृप्ति आनंद स्रोत निर्गत है से पादपद्वर जे स्मरण कणाक्षणे से चरण स्मरण रे आपाद मस्तक दुख प्राप्त जीवर सर्वांग प्लावित हो जाए आनंद रसरे। जदि आनंद रसरे प्लावित हो गला दुखटा लाघव हो नहीं कि जो दुखटी आसी पहुंची अंतःकरण भितर लक्षे टंका ऋण थिला आज निहाती सुझिब को हम न सुझिले न चले घर द्वार कोरख हो रास्तार बंधा होकर जावाक पड़ो। जदि जो दिन ये घटना घटवा पूर्वरु तो संवादटी आसी पहुंचला जे सकाल 8टारे जे तुमर 5 लाख टंका लटरी फुटी लक्षे टंका ऋण परिशोध पे आम आज अपदस्थ होता निंदित होता रास्तार बांधिक आमको नहीं था नाना अवस्था होता मध्याह्न घटना घटक अच्छी घोर दुश्चिंतार जीव पड़ी हरिपाद स्मरण करी 8टा बेलू खबर पाइला जे तुम लटरी गोटे फुटी 5 लाख टंका तुम पाइब आस 10टा बेलू नहीं जीव पैसा आ दुख रही कि आ दुख रही कि आ चिंता करिवार कौन अच्छे लक्षे टंकार ऋण परिशोध पे तार 2 घंटा पूर्व जदि हाथ को 5 लाख टंका आसीगला ठीक तद्रूप भयंकर दुखरे पीड़ित होथुबा व्यक्ति यदि तुम पादपद्म स्मरण कर दिए ध्येयं आपदी आपत्काल जदि तुम पादपद्म स्मरण कर पकेला जो आनंदटा अनुभव होए कर्मजनित से दुखटा धोई ही जाए कर्मफल को कर्मफल ठीक भोग होला किंतु जीवर अनुभव को आसलानी ऋण को ऋण सुझा है साढ़े तो 5 लाख मिली लक्षे गला बाद 4 लाख हाथ में अच्छी ऋणटा को आम उड़ाई देलुनी से ठीक परिशोध होला कर्मफल ठीक भोग होला किंतु कर्मफल जनित दुखटा जीवर अनुभव हलानी एतिकी आनंद आसी पाखे पहुंचला जे कहीं चैतन्य चर्चामृत गोटे कोठी पद लिखिं महाप्रभु मुख निश्रुत वाक्य अरे केते दुख आसु आसु कहीं चिंता कर संसार तुम कौन क्षति कर तो आनंद संग्रह करन कौटू आनंद संग्रह करू ना आनंदर मूर्ति तार संग्रह कर प्रचुर आनंद दे तुम पाक पलि आसला ताहले दुखटा से बुड़ीज ना कि दुखटा अनुभव हम कि गोटे उदाहरण देते आलोक आसीते अंधकार आपनी पलाए जदि आलुआ आसी पहुंची गला
ସେଠି ଥିବା ଅନ୍ଧକାର ଯେମିତି ନିଜେ ନିଜେ ପଳଉଛି, ତାକୁ ଠେଲି ପେଲି ବାହାର କରିବା ଦରକାର ହଉନି। ଗୋଟେ ଜାଗା ଅନ୍ଧକାର ହେଇଛି, ଗୋଟେ ଘରଟେ ଅନ୍ଧାର ହେଇଛି, ସେ ଭିତରେ ଯଦି ଆଲୁଅଟେ ଜଳେଇ ଦିଆହେଲା, ସେ ଭିତରେ ଯୋଉ ଅନ୍ଧକାର ଗୁଡାକ ଥିଲା ସେ କୁଆଡେ ପଳେଇଲା। ସେଗୁଡାକୁ କଣ ଆମେ କବାଟ ବାଟେ ଠେଲି ପେଲିକିରି ଅନ୍ଧାର ଗୁଡାକୁ ବାହାର କଲେ ତାପରେ ଆଲୁଅ ହେଲା? ଆଲୋକ ଆସିଲେ ଯେମିତି ଅନ୍ଧକାର ଆପେ ପଳଉଛି, ବଡ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି। ଆଲୋକ ଆସିଲେ ଅନ୍ଧକାର ଯେପରି ଆପନି ପଳାଏ, ହରି ନାମର ସେମିତି ଗୋଟେ ମହିମା କହିଛନ୍ତି। ତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ যত সব আপনি পলায় সব, সিংহর বে জেনে করি গণ, সিংহর বে জেনে করি গণ, করি হস্তি। অরণ্য ভিতরে হাতী দଳ ଆମକୁ ଚାରିଆଡୁ ଘେରେଇଲେ, ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟତ ହଉଛନ୍ତି ଗୁଡାଏ ହାତୀ। ଶୁନିଆ ଗୋବିନ୍ଦ ରବ ଆପନି ପଳାଏ ସବ, ପଦଟା ମନେ ପଡିଲା। ଶୁନିଆ ଗୋବିନ୍ଦ ରବ ଆପନି ପଳାଏ ସବ, ସିଂହର ବେ ଜେନେ କରି ଗଣ। ଅରଣ୍ୟ ଭିତରେ ଆମେ ଯାଉଥିଲେ, ହାତୀ ଦଳ ଚାରିଆଡକୁ ଆମକୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ପକେଇଲେ। କଣ କରିବା, କୁଆଡେ ଯିବା, ଗଛରେ ଚଢିବି ନା ପୋଖରୀରେ ପଶିବି ନା କଣ କରିବି, ମାଡି ଆଉଛନ୍ତି ହାତୀ। ଫଣା ଟେକିକିରି, ମୁହଁ ଶୁଣ୍ଡ ଟେକିକିରି, ଏଡେ ଦାନ୍ତ ବାହାର କରିକି ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଧୂଳି ସାତ କରିଦେବେ, ମାଟିରେ ମିଶେଇ ଦେବେ। ଠିକ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ସମୟକୁ ସେ ପାଖରେ ଗୋଟେ ସିଂହ ପର୍ବତ କନ୍ଦରରେ ହଁ ଗର୍ଜନ କରିଦେଲା। ଯେମିତି ସିଂହ ଗର୍ଜନ କରିଦେଲା, ଆଉ ସେ ହାତୀ ମାନେ ରହିବେ ସେଠି ପ୍ରାଣ ଭୟରେ, ଯାହା ରାସ୍ତା ଧରି ସେ ପଳେଇବେ। ନାଇଁ କି, ସିଂହକୁ ହାତୀ ମାନେ ତ ଭାରି ଭୟ କରନ୍ତି ନା। ସିଂହ ନାଦ ଯଦି ହେଇଗଲା, ଆମେ ତ ବଣରେ ବୁଲୁନେ, ଅରଣ୍ୟରେ ବୁଲୁନେ, ଏଗୁଡାକ ଆମର ଅନୁଭୂତି ଆସୁନି। ମୁନି ଋଷି ମାନଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ଅଛି। ସିଂହ ନାଦ ଶୁଣିଲା କ୍ଷଣି, ସିଂହର ରଡି ଶୁଣିଲା କ୍ଷଣି କେମିତିକା ହାତୀ ଗୁଡାକ ଭାଗି ପଳାନ୍ତି ପ୍ରାଣ ବିକଳରେ। କିଏ କୁଆଡେ ଆତ୍ମରକ୍ଷା ପାଇଁ ଲୁଚି ଯାଆନ୍ତି, ପଶି ଯାଆନ୍ତି। ଠିକ ତଦ୍ରୂପ ସିଂହର ବେ ଜେନେ କରି ଗଣ, ସିଂହ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲେ କିନ୍ତୁ ଲୁଚି ଯାଆନ୍ତି। ତମ ଭିତରେ ଥିବା ହିଂସା, ବିଦ୍ୱେଷ, କୁଟିଳତା, କଳୁଷ, ପାପ ଚିନ୍ତା, ହୀନମାନ୍ୟତା, ଯାହା କିଛି ଦୁର୍ଗୁଣ ଗୁଡାକ ଅଛି, ଯଦି ତମେ ଅନୁଭବ କଲଣି ଯେ ଆରେ ଏଗୁଡାକ ମୋ ଭିତରେ ରହିଯାଇଛି, ମୋ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଲୋଭ ରହିଯାଇଛି, ମୋ ଭିତରେ ଗୋଟେ କ୍ରୋଧ ରହିଯାଇଛି, ମୋ ଭିତରେ ଗୋଟେ କୁଟିଳତା ରହିଯାଇଛି, ମୋ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗର୍ବ ରହିଯାଇଛି, ମୁଁ ପରଶ୍ରୀ କାତରଟା, ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ଅନୁଭବ ହେଲା ଯେ ମୋ ପାଖରେ ଦୁର୍ଗୁଣ ଅଛି, ମୁଁ ତ ଏଇ ଦୁର୍ଗୁଣ ଗୁଡା ଛାଡି ପାରୁନି, ଆଉ କଣ କରିବି? କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ତମେ ଉଚ୍ଚସ୍ୱରରେ ହେ ଗୋବିନ୍ଦ, ହେ କୃଷ୍ଣ, ହେ ରାମ, ହେ ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଲି ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଦବ। ଟି ଶୁନିଆ ଗୋବିନ୍ଦ ରବ, ଏ ଶବ୍ଦଟା ଯଦି ବାହାରି ପଡିଲା ଖୁବ ଜୋରରେ ତମ ପାଟିରୁ, ଅନ୍ତଃକରଣ ଭିତରେ ଥିବା ଦୁର୍ଗୁଣ ଗୁଡିକ, ହିଂସା, ଦ୍ୱେଷ, କୁଟିଳତା, କଳମସ, କ୍ଷୁଦ୍ର ମାନ୍ୟତା, ହୀନ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଭୃତି ଛୋଟ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଆପେ ପଳେଇବେ ଶରୀରରୁ ଭାଗ୍ୟରେ, ଆପେ ପଳେଇବେ। କେତେକ ଜାଗାରେ ଏଟା ପରୀକ୍ଷା କରାହେଇଛି। ଯୋଉଠି ଘୋର ବିପଦ, ନାନା ଦୁର୍ଗ୍ରହ, ନାନା ବିପଦ, ସେଠି ଆପଣ ଗୋଟେ ଅଖଣ୍ଡ ନାମ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ହରିନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ, ଦେଖିବେ ତା ପରିଣତି। ସେ ଦୁଃଖ ବିପଦ ଗୁଡାକ ପ୍ରକୃତିରେ ଆପେ ପଳଉଛନ୍ତି। ଯୋଉଠି ହରିନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା, ସେଠି ଦୁଃଖ ବିପଦ ଗୁଡାକ ଆପେ ଘୁଞ୍ଚି ଘୁଞ୍ଚି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ଘୁଞ୍ଚେଇବା ଦରକାର ହଉନି। ଶୁନିଆ ଗୋବିନ୍ଦ ରବ ଆପନି ପଳାଏ ସବ, ନିଜେ ନିଜେ ପଳେଇବେ ସିଏ। ଠିକ ତଦ୍ରୂପ ଯେତେ ଦୁଃଖ, ଯେତେ ବିଘ୍ନ, ଯେତେ ବିପଦ ଜୀବନରେ ଆସିଥିବ ବା ସମୟକ୍ରମେ ଆସିଗଲା, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମକୁ ଯଦି ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ତୁମ ପାଦକୁ ଯଦି ସେ ଲୋକ ଧ୍ୟାନ କରିଦେଲା, ତୁମ ପାଦ ଯୋଡିକ ତା ଆଖିରେ ଜଳ ଜଳ ଦୋଷିଲା, କଳ୍ପନା ଚକ୍ଷୁରେ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଯଦି ସେ ପାଦ ପ୍ରବେଶ କରିଗଲା, ହୃଦୟରେ ସେ ପାଦ ପଦ୍ମକୁ ସେ ଧରିକରି ସ୍ମରଣ କରୁଛି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଆପେ ଆପେ ପଳେଇବେ। ध्येयं आपति धरणि मंडनं ध्येयं आपति चरण पंकजं संतमं च दे। संतमं काली आलोचना करिचे, सेवा समय रे कि सुख, से पाद सेवा करुथले, बेलकु बेले बेलकु बेले बेलकु बेले सुख बढ़ुथिबो,
सेवा सुखठू बोलिक बड़ सुख आउ कि ना सेवा टिके पाइबा मुनि ऋषि माने भक्त माने केते व्याकुल से कि चाहूना सेवा टिक पाइबा निमंते न नाक पृष्ठंग न च पारमेष्टंग न सार्वभौमंग न रसाधिपत्यम न जोग सिद्धंग पुनर्भव एवं किसी दरकार नहीं आ कौन दरकार तब पाद सेवा न सार्वभौम न रसाधिपत्यम बांछन्ति तत् पाद रज प्रपन्ना केवल तुम पाद तले धूलिटिए भलिया पड़ी रहिबाकू सब जिनिस छाड़ी देइछन्ति सब जिनिस छाड़ी देइछन्ति श्लोक रे जो 6टी महान महान सिद्धि कथा कहिले महान सिद्धि गुड़िक अलौकिक सिद्धि वेद वेदांतर चरम सिद्धि गुड़िक गोटे 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 परित्याग दरकार नहीं दरकार नहीं दरकार नहीं सेटा को धरी पकेले एटा मिलबनी परा सेवा सुखटा मिलबनी तो आड़े आड़े दियंती आउ गोटे वाक्य कहते जी मोर प्रकृत लोक मो लोक जो माने से मैंने क्या कुआड़े जी सालोक्य षष्ठी सामीप्य साजुज्य ऐक्यम अप्युत दीयमान न गृहते देले छुअंती नहीं सालोक्य सारूप्य सामीप्य साजुज्य सारष्टि प्रभृति महान महान मुक्ति गुड़ाक मुख्य गुड़ाक देले ये महादुर्लभ जमी विश्व कोहिनूर हीरा दुर्लभ जा पाखरे रही जाउची किछि दिन से जने ऐतिहासिक व्यक्ति ही जाउची तो से भलिया कोहिनूर हीरा भलिया मर्त्य मूल्यवान पदार्थ आध्यात्मिक जगत रे मुख्य बा मुक्ति मुख्य बा मुक्ति बोली आम जहाँ कहूँ सालोक्य सारूप्य सामीप्य साजुज्य इत्यादि जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी वाक्य रे कौन कहुची मते सालोक्य मुक्ति दियो प्रभु एटा तार तात्पर्य सालोक्य मुक्तिर प्रार्थना करा जाउची सेठी प्रत्येक पदरे मु खाली देखुथिबी टिके तो मु सब बोले आ मोर किछि दरकार नहीं ये खाली देखुथिबी मुहूर्ते पेंगी तुम रूप आ मो आखि भितर विच्युत घटबनी सब मो आखि आगे तुम थी मम नयन पथ गामी भवतु हंतु मोर नयन सामने आखि आगे सब था आपण सालोक्य भगवान श्रीमूर्ति अवलोकन रे कि तृप्ति से भक्त पाउची मागुची दुर्लभ हीरा ये सब गुड़ाक देले मो लोक जी से नियंती से कौन चाहती कौन खोजती ना सेवा आम सीना बुझुने सेवार मूल्य सेवा कले पर आम ता घर लोक हो गले अपनार लोक हो गले ता परिवार लोक हो गले आम भल मंद कथा जो आम बापा बुझुले आम शिशुला बेले सी बुझे आम भल मंद कथा आम सेवक टे पारे कि एतादृश सेवा पाद सेवा ओ सेवा काल रे आपण देह टिके मो देह को लागिगला आपण चरण टिके मो देह बाजिगला कार्यानुरोध एपट सेपट हु हु संतमम से कि सुख बाजिगले टिके शरीर भितर संचारित होउची कि अपूर्व आनंद एतादृश तुम पाद पद्म परमानंद प्रदानकारी संतमम आम हृदय रे से पाद पद्म चिरदिन निर्धारित हो न स्तनेषु अर्पय आधिहन काली आलोचना करिचे आधे जावतीय मन व्यथा कुआड़े पलैब कुआड़े पलैज मनर किछि हेले टिके ना को दुख जंत्रणा रहिबनी
जो आधेरे वर्तमान आमे जलुचु मन पीड़ारे आमे जलुचु ब्रजांगना माने कहउछंती रमण नस्तनेषु अर्पयाधिहन सुरत वर्धनं शोकनाशनं स्वरित वेणुनां सुष्टु चुंबितं इतर राग विस्मारणं नृणां वितर वीरनस्ते धरामृतम्। परवर्ती श्लोक रे ब्रजांगना माने कहउछंती श्याम सुंदर गोटे जिनस मागेबू दब दिया दिया वितर तुम्हें वीर दुर्बल नुह सबल डरुच कहीं दियो कौन देवी रे तुमको कौन मागुच तुम मैंने मते ना एक अद्भुत औषध कि औषध से ना महामूल्यवान औषध तार मूल्य करी हेबनी जो औषध कौन करिव शरीर भितर सुरत वर्धनम सुरत वर्धनम आउ शोकनाशन शोकनाशन विच्छेद दुख को दूर करी तुम सह जे विच्छेद से दुख से औषधटा इभलिया औषध जे स्पर्श मात्रे जिभरे पड़ला क्षणी आउ नहीं रोग दूर हो गला गर्भ को जाई हजम हो क्रिया करने 3 दिन 4 दिन लगे कि 2-4 घंटा लगे पेन किलर ते खाइले मध्य कहीं मुंड कथा कम नहीं डाक्तर हो 10 मिनिट रह 10-15 मिनिट पर छाड़ 10 रिएक्शन करने को 10 मिनिट लगे किंतु ए औषध जिभरे पड़िला बेल को रोग पलैले शोकनाशनम कि शोक एठी शोकनाशन कहले ब्रजांगना मानकर जो शोक रही वर्तमान कि शोक रही ब्रजांगना मानकर कृष्ण विच्छेद विरह दुख शोक नृत्य मंडपर कृष्ण अंतर्ध्यान हो आरंभ हो ज्वाला जंत्रणा भगवान श्री कृष्ण को जी क्रीड़ा संगी रूपे पाई खेलुले नाचुले हाथ धरा धरी गीत गाउले कि सुख से अनुभव करुले आमे कौन कल्पना करिपरिबा आमे कौन कल्पना करिपरिबा धारणा करने को चेष्टा करवा सुखटा कि भलिया सुख हो धारणा करने को है तो चेष्टा करवा भोग न कला पर्यंत मनुष्य केमती जान तबे धारणा कर नाना कौशल रे वाक्य माध्यम रे धारणा करी हबो आमे आलोचना करिचे जानिचे तो प्रेमानंद सुखटा कि भलिया सुख केते परिमाण ब्रह्मानंद भवेत ऐसा चेत परार्ध गुणीकृत नहीं कि प्रसंग क्रमे अल्प दिन तले आमर आसी था ये कथाटा मन थी गोटे मनुष्यर जदि समग्र पृथ्वी रे अर्थात ससागरा सागर सहित समग्र पृथ्वी रे तार आधिपत्य अच्छी मालिकाना से मालिक आम जमी घरटीर मालिक राजा जमी से राज्यटीर मालिक सरकार जमी आम समग्र देशटीर मालिक से जहाँ इच्छा ता करें तो सेमतिका समग्र पृथ्वी रे जो मालिक किए प्रतिवाद करने को नहीं ता संपत्ति समग्र विश्वटा समुद्र सह अर्थात समुद्रर जल जीव माने मध्य तार अनुगत ता देश रे चलती एटा गोटे अच्छी जे जोग आ समुद्र क्षितिश जोग बोली गोटे अच्छी उधरे
ज्योतिषशास्त्र क्षितिश योग आ समुद्र क्षितिश योग को ग्रह केमी कौन है सेट होकर रही आ समुद्र क्षितिश योग अर्थात क्षिति समग्र पृथ्वी से मालिक ताकू समुद्र भितर जल जंतु माने मध्य मानिबे तार बसीभूत ही रहिबे इभलिया तार ग्रह तेज आ समुद्र क्षितिश योग अच्छी ज्योतिष शास्त्र ए भलिया जने व्यक्ति समग्र विश्वटाकू मालिकाना पाइगले कौन हम समग्र विश्वटाकू भोग करवा कौन गोटे सहज होइछि कि आमे तो खंडे गाँ के खंडे घर दो चारोटी परिवार को भोग करि परने काकू रोग होइला काकू जंत्रणा होइला कुटी शत्रु लागि गले कुटी घरटा भांगी गलानी कुटी आउ कोन होइलानी कुटी कोर्ट कचेरी हलानी आमे तो गोटे गृह पांचटी परिवार को भोग कला आलू को आमर शक्ति नहीं सब तो कंट्रोल कर रखिले तो भोग हम सुख देवे से सुख न देकर दुख देव आरंभ पत्नी की बात धरला पुओटा दुष्ट हो गला नहीं कि घरटा नीलाम होगा जाऊँ सुख कौन दब कहीं आम नियंत्रण करपारे बोली समग्र विश्व को नियंत्रण करी आनंद भोग करने निमंते एते गुड़ाक आनंद आनंद गोटे जिनिस ताको भोग करने ज्ञान शक्तिर आवश्यकता अच्छी ज्ञान उपरिस्तर आनंद तो अज्ञानी लोक आनंद भोगी पारे ना से आनंद टाक भोगी पार जड़े ज्ञानी लोक गोटे आनंद को जिते परिमाण ग्रहण कर जड़े अज्ञानी लोक से परिमाण ग्रहण कर तार कम ग्रहण कर तेणु ज्ञानर आवश्यकता अच्छी एणु कह समग्र विश्व को भोग करी सबुतक आनंद भोग करने निमंते केउ परिमाण ज्ञान दरकार चारिटाक वेदर संपूर्ण ज्ञान नहीं कि आम आलोचना करछे पूर्व एवं अखंड रूप यौवन ये तीन टा जिनिस जदि जनक पाखे एकाठी होगा सी विश्वर सर्वश्रेष्ठ आनंद भोग करे जागतिक आनंद जो रही सब जागतिक आनंदर सर्वश्रेष्ठ आनंद हला अखंड ससागरा विश्वर आधिपत्य चतुर्वेदरी पूर्ण ज्ञान और अखंड रूप यौवन ये तीन टा जदि जनक पाखे एकाठी होगा ताहले सेटा हूँ सर्वश्रेष्ठ जागतिक आनंद आउ ताठू बड़ जागतिक आनंद मुनि ऋषि मैंने कल्पना कर ये आनंदर शतगुण आनंद भोग करती गंधर्व अप्सरस गण तार शतगुण आनंद उपभोग करती तो अग्नि इंद्र वायु प्रभृति देवता गण से माने जो आनंद भोग कले तार 100 गुण आनंद भोग करती देवराज इंद्र जो विपुल परिमाण आनंद भोग कले तार 1000 गुण आनंद भोग करती बृहस्पति आनंदर 1000 गुण आनंद भोग करती ब्रह्मा नहीं कि एति कथा कल्पना करूँ आनंदटा केते गुण हो गलानी आनंदटा केते गुण हो गलानी यहीटा को ब्रह्मानंद कह जाए जड़े मुक्त पुरुष एति आनंद भोग करे जड़े गुणातीत पुरुष जड़े त्रिगुणातीत पुरुष बा जड़े मुक्त पुरुष जी मोक्ष पाईगला से ब्रह्मानंदटा भोग करे या ब्रह्मानंद कहती ब्रह्मानंद भवेत एष भवानंद ब्रह्मानंद भवेत एष एतिकी परिमाण आनंद को ब्रह्मानंद कह जाए चत परार्ध गुणीकृत ताको परार्ध गुण कर दियो एटा अनंत बोली कहब परार्ध कौन सेटा कौन ना सेठी होची विभु प्रेमानंद भगवान को भल पाइले से आनंद मिले भगवान को प्रेम कर पारले भगवान को प्रेम कर पारले से किए हरिण टे पोषी ताको प्रेम करुची कार प्रणयनी टे अच्छी ताको प्रेम करुची किए बहीपत्र जोड़िए रखी पढ़ुची ताकू से प्रेम करुची किए अलंकार पुंजे रखी ताकू से प्रेम करुची किए धन संपत्ति पुंजे रखी ताकू से प्रेम करुची इतुर आनंद मिलुची जो भगवान को प्रेम करुची प्रेम तो भल पाइबा आ कौन भल पाइबार परम निष्ठा एत उच्च कोटीर भल पाइबा आलोक आलोक डिबरी जलिया आलोक जुलजुलिया पोक आलोक
फ्लड लाइट मध्य आलोक, नियन लाइट लैंप मध्य आलोक, सूर्यमंडल मध्य आलोक, चंद्रमंडल मध्य आलोक। आलोकर प्रभेद नहीं, आलोक तो सबू, किंतु आलोकर फेरे रही तो तार परिमाण जुलजुलिया पोकठू आरंभ करी आलोकर विकिरण मैंने समस्ते करुचंदी, आलोक प्रदान करुचंदी, सूर्य मध्य आलोक प्रदान करुचंदी, जाको चाही होनी, जाको चाही होनी। सेमती आलोकर जमी परिमाण बढ़ी बढ़ी जाऊँगी, आनंदर परिमाण बढ़ी बढ़ी, कल्पना करंतु एपरी आनंद गोटे धारणा सृष्टि करने गोटे मुनि ऋषि मैंने गोटे बाट पकईचंती। ई बाटरे बुझ नहले तो धरी हेबनी, से जिनिसटा को धारणा करने अनुमान करने गोटे रास्ता देखते। यही प्रकार रे आनंदटा बढ़ी 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 गले ब्रह्मानंद, ब्रह्मानंदटा यदि परार्थ गुण हो जाए, यदि भगवान को प्रति प्रेम आसी जाए, अच्छा भगवान को प्रेम कले जदि एतिकी आनंद से लोक भाषु थाए, भगवान को से प्रेम कला बेलू भगवान जो उल्टी करी ताकू प्रेम करी बसिले से केते सुख भोगिबो। से एक केतुटा सुन दब परार्ध हेले तो एक 15टा सुना हला। भगवान जदि ताकू प्रेम करी बसिले, भल पाई बसिले, यही सुखटा ब्रजांगना माने भोग करुले अल्प समय पे, किछि समय पूर्व, आज संध्यारे नहीं कि आज संध्यारे जा घरे से थिले न संध्या समय को ठीक सूर्यास्तर 2 दंड पर जेते बेले पूर्व दिगरे पूर्णचंद्र विराजमान कले उठिले, श्याम सुंदर से कृष्ण का आखिरे पड़गला। आउ तो बेसी दिन ब्रजरे रही, आउ वर्षे 1.5 वर्षर कथा। आमे आसी कौन पे उद्देश्य आसी आमर गोलकर अवतरण कारण कौन, उद्देश्य कौन, कंस को मारिबा, सेटा तो अन्य बाटर हो जाता। गोलकर आसवा दरकार, नारायण कार्य। ब्रज को कहीं आसता तो मथुरा बद्ध करने को हम। महाभारत युद्ध रे असुर प्रवृत्ति क्षत्रिय मान निपात करने तो हस्तिना हम। ब्रज को आस कौन दरकार था? कंसबद्ध हम मथुरा रे सीटिकी आम जाता जब मुख्य कारण होता। क्षत्रिय नियंत्रण हे हस्तिना रे, कुरुक्षेत्र रे सेटिकी जाइथा। आउ अन्य काम जोठी जोटा हम, ब्रजर काम कौन ठीक है। अनेक जन्मे तप करी एबे होइले गोपनारी, मु तांक पुराई बियास से मोर भक्त विश्वास। एटा किछि नुना गोटे आशा कि दुर्बुद्धि मुंडे पशि जाइछि। से माने मते मोर रूप माधुरी की, मोर गुण माधुरी की, मोर लावण्य को भोग करने को चाहूंगी। कि आश्चर्य कथा। हेले जीव तो चाहूँगी मु कौन करी, जीव तो चाहूँगी से तो प्रलोभित हो पड़ी मोर माधुरी रे, मोर लावण्य रे। मो निकट को आसीगला तो से आसी देखीदेला मत कार कौन किए कौन चाहूँगी। इथर पंचायत मुंडे बसीगला ये रूप, ये माधुरी, ये लावण्य, या केमती आपणार करवा, या केमती भोग करवा। जे यथा मांग प्रपद्यन्ते तथा मते जे जे रेट रे भल पाइब मुझे रेट रे भल पाइबी। जे मते जेमती आचरण करिवो मुंदा प्रति से भली आचरण करिवि। ए श्लोकर तात्पर्य या तो जे यथा जे जेमती संबंध मो साथरे जोड़िबो मु मो आडू सेमती संबंध ता साथरे जोड़िबि। एटा भगवानकर गीता रे एक प्रकार शपथ। तमे जदि प्रजा मुनि ऋषि माने मते ए ढंगरे भल पाइल, मो पे बोली तुमे रमणी हेगल,
ଗୋପୀ ହେଇଗଲ, ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ରମଣ ହେବି, ଉପାୟ କିଛି ନାହିଁ। ଏ ହିସାବରେ ଭଗବାନ ସେ ଆଉ କିଛି ନଉନାହାନ୍ତି, ସେମିତି ପଡି ରହିଛନ୍ତି। ଅନେକ ଦିନ ହେଲା ସେଗୁଡାକ ପଡିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ୟ ଜିନିଷ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଖାଲି ଡହକ କଳ ହେଇ ମରୁଛନ୍ତି ସିନା, କେତେବେଳେ ପାଟି ଖୋଲି ମାଗି ନାହାନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ଦିଅ ବୋଲି ତାଙ୍କ ପାଟିରୁ ବାହାରିବନି। କିଛି ନବା ପାଇଁ କି ସେମାନେ ରାଜି ନୁହନ୍ତି। ସର୍ବସ୍ୱ ଦବା ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ସିନା, ନବା କିଛି ଜାଣନ୍ତିନି। ସିଏ ନ ମାଗିଲେ ବୋଲି କିଛି ପ୍ରାପ୍ୟ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦବା ତ, କିଛି ପ୍ରାପ୍ୟ ଦବା ତ। କଣ ସିଏ ଚାହାନ୍ତି ନା ମୋ ସହିତ ଶୃଙ୍ଗାର ରସାତ୍ମିକା କ୍ରୀଡ଼ା, ଯୋଉଥିରେ ମୋର ରୂପକୁ, ମୋର ଲାବଣ୍ୟକୁ, ମୋର ମାଧୁରୀକି ଭୋଗ କରି ହବ, ସେଭଳିଆ କିଛି କୌତୁକ। ସେଭଳିଆ କୌତୁକ କଣ? ନୃତ୍ୟ, ଗୀତ, ପରସ୍ପର ସ୍ପର୍ଶ, ଦର୍ଶନ, ଆଳାପ, ହାସ, ପରିହାସ, ଏଗୁଡାକ ଯୋଉ ସ୍ଥାନରେ କରାଯିବ ସେଟା ହେଲା ରାସ। ଅବଶ୍ୟ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଜଗତରେ ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ଆମେ ସୃଷ୍ଟି କରିଦବା, ଇଏ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ଅପଥକୁ ପଳେଇ ଯାଉଛି। ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଧର୍ମ ଅନୁସାରେ, ମର୍ତ୍ତ୍ୟର ଗୋଟେ ଧର୍ମ ଅଛି ତ, ମର୍ତ୍ତ୍ୟର ଧର୍ମ ଅଛି। ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଆମେ ଯଦି କ୍ଷୀର ଦେହରେ ଟିକେ ଦହି ମିଶେଇ ଦବା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଛିଡିଯିବ। ଏଟା ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଧର୍ମ ବା ବସ୍ତୁ ଧର୍ମ। କ୍ଷୀର ସାଥିରେ ଦହି ଟିକେ ମିଶେଇ ଦେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଛେନା ଛିଡିଯିବ। ଯେମିତି ସେ ବସ୍ତୁଟାର ଧର୍ମ, କିନ୍ତୁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟର ଧର୍ମ ଅନୁସାରେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟର ଯଦି ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ ଏଇ ଢଙ୍ଗକୁ ନେଇଯିବା, ଯୋଉ ଢଙ୍ଗରେ ଭଗବାନ ଦବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବ୍ରଜାଙ୍ଗନା ମାନଙ୍କୁ, ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଯଦି ସେ ଢଙ୍ଗକୁ ଆମେ ନେଇଯିବା, ସେଟା ଦୂଷିତ ହୋଇ ପଚିଯିବ, ଛଢିଯିବ, ରହିବନି। ସ୍ୱସ୍ୱରୂପରେ ସେଟା ରହିବନି। କିନ୍ତୁ ଗୁଣାତୀତ ସ୍ତରରେ, ଭାବାତୀତ ସ୍ତରରେ, ଚିନ୍ମୟ ସ୍ତରରେ ସେଟା ପଚେ ନା, ସେମିତି ରହେ, ପଚି ସଢିଯିବନି। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି କ୍ଷୀରରେ ଦହି ମିଶେଇଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଖରାପ ହବନି, ଛେନା ଛିଡିବନି, ସେ ଠିକ କ୍ଷୀର ହେଇ ରହିବ। ଏଇଟା ଶ୍ରୀ ଜଗତରେ ସମ୍ଭବ ହଉଛି। ଆଉ ଏଇ ଲୋକ ଗୁଡାକ, ଶ୍ରୀ ଜଗତର ଲୋକ ଗୁଡାକ ଏଠି କେହି କହିପାରନ୍ତି ଆମ ବୃନ୍ଦାବନରେ ହେଇଥିଲା ପରା? ହଁ, ଆମ ବୃନ୍ଦାବନରେ ହେଇଥିଲା ଯେ, ଠିକ। ଆମ ବୃନ୍ଦାବନ ତା ଭୌମ ଧର୍ମ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଚିନ୍ମୟ ଧର୍ମୀ ସେତେବେଳେ ହେଇଯାଇଥିଲା, ନାଇଁ କି? ଆମେ ଧାମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଛେ, ଧାମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରିଛେ ଅନେକ ସମୟରେ। ଗୋଟେ ଅଗ୍ନି ଯଦି ଏଠି ଥୋଇଦେବା, ଏତେ ବଡ ଅଗ୍ନିଟେ, ତାର ଧର୍ମରେ, ତା ପରିବେଶ, ଏଡେ ବଡ ନିଆଁ ମୁଣ୍ଡାଟେ। ଆପଣ ମାନେ କିଏ ବଡ ବଡ କାରଖାନାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଲୁହା କାରଖାନା ପ୍ରଭୃତି, ରାଉରକେଲା, ଟାଟା ପ୍ରଭୃତିରେ, ସେଠି ଦେଖିବେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଲୁହା ମୁଣ୍ଡା ଆସୁଥିବ ଆମର ଏଇ ନାଟମଣ୍ଡପ ଭଳିଆ। ଯେତିକି ଲମ୍ବା, ଯେତିକି ଚଉଡା, ଯେତିକି ଉଚ୍ଚା, ଏଇଭଳିଆ ପିସ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟିଏ ସେଟା ଆସୁଥିବ। ରୋଲିଂ ମିଲରେ ସେଟା ଗଡି ଗଡି ଆସୁଥିବ, ରୋଲିଂ କରୁଛି ଗୋଟେ, ତା ଉପରେ ଗଡି ଗଡି ଆସୁଛି। ସେଗୁଡିକ ଲାଲ ଦେଖାଯାଉଛି, ଲାଲ ଏକଦମ ଦେଖାଯାଉଛି, ପାଚିକିରି ଏକଦମ ଲାଲ ହେଇଯାଇଛି ସେ ଅଗ୍ନିପିଣ୍ଡଟା। ପାଚିକିରି ଆସିଲେ ତାକୁ ଦିପଟୁ ଚିପି 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 ଦିଟା କାନ୍ଥ ଭଳିଆ ଆସିକି ଆଉ ତାକୁ ଚିପି ଦେଲେ ଆଉ ଟିକେ ପତଳା ହେଇଗଲା, ଆଉ ଥରେ ଚିପି ଦେଲେ ଆଉ ଟିକେ ପତଳା ହେଇଗଲା, ଆଉ ଟିକେ ଚିପି ଦେଲେ, ଏମିତି ମାଇଲ ମାଇଲ ଲମ୍ବା ପ୍ଲେଟ ତିଆରି ହେଇଯାଉଛି ନା। ସେଇଟା ସେ ପିଣ୍ଡଟା ଯେତେବେଳେ ଅଛି, ତାକୁ ସେଇଠୁ ପ୍ରାୟ 100-150 ମିଟର ଦୂରରେ ଆପଣ ଛିଡା ହେଇକରି ସେଟାକୁ ଦେଖିବେ। ସେ ପାଖରେ ଯିଏ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପୋଷାକ ଅଲଗା, ସେ ସର୍ବାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ସେ ପାଖରେ କାମ କରନ୍ତି। ସେ ପୋଷାକରେ ତାପ, ଅର୍ଥାତ ଲୌହ ପିଣ୍ଡ ବା ଅଗ୍ନି ଯୋଉଠି ରହିବ, ତା ପରିବେଶକୁ ସେ ଉତ୍ତପ୍ତ କରିଦବ, ତା ଧର୍ମରେ ଧର୍ମୀ କରିଦବ। ଠିକ ତଦ୍ରୂପ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଗୋଳକ ତ୍ୟାଗ କରି ବୃନ୍ଦାବନରେ ଆସି ଜନ୍ମ ହେଇଗଲେ, ଜୟତି ତେଧିକ ଜନ୍ମ ନାମ ବ୍ରଜ ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକରେ କହିଦେଲେ, ଅଗ୍ନିର ଯୋଉ ତେଜ ବାହାରିଲା ଭଳିଆ ପରାତ୍ପର ପୁରୁଷର ଯୋଉ ତେଜ, ସେଇ ତେଜଟା ଯେତେବେଳେ ବିଛୁଡି ହେଇ ପଡିଲା ବୃନ୍ଦାବନ ଉପରେ,
ବୃନ୍ଦାବନର ଭୌମ ଧର୍ମ, ଜାଗତିକ ଧର୍ମ, ପଞ୍ଚଭୌତିକ ମାଟିର ଧର୍ମଟା ବଦଳିଗଲା। ବୁଝିଗଲା? ବଦଳିଗଲା। ଯେତେ ଦିନ ଅଗ୍ନି ଉତ୍ତପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ତା ଚାରିପଟରେ ଯାହା ଯେ ପାଣି ଥିଲା ସେଟା ଶୀତଳ, ସେ ବି ଗରମ ହେଇଯାଇଛି। ଷ୍ଟିଲ ଚେୟାରଟା ଥୁଆ ହେଇଥିଲା, ସେଟା ହାତକୁ ଶୀତଳ ଲାଗେ, ସେଟା ଗରମ ହେଇଯାଇଛି। ନାଇଁ କି? ସେଠି ସେଜଟା ପଡିଥିଲା, ସେଟା ବଡ ଶୀତଳ ଲାଗୁଥିଲା, ସେଟା ଗରମ ହେଇଯାଇଛି। ସେଠି ମାର୍ବୁଲ କାନ୍ଥଟା ଥିଲା, ସେଟା ସବୁବେଳେ ଶୀତଳ ଲାଗେ, ସେଟା ବି ଗରମ ହେଇଯାଇଛି। ପାଖରେ ଉତ୍ତପ୍ତ ଅଗ୍ନିପିଣ୍ଡଟେ ଥୁଆ ହେଇଛି ପରା, ସେ ଚାରିପଟକୁ ଉତ୍ତପ୍ତ କରିଦଉଛି। ଯେତେ ଶୀତଳ ପଦାର୍ଥ ଥିଲା, ଶୀତଳ ଧର୍ମ ବଦଳେଇ ଉଷ୍ମ କରିଦେଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଜଗତରେ ଯଦି ଏଇଟା ହଉଛି, ଏଇଭଳି ଏଗୁଡା ଉଦାହରଣ, ବୁଝିବା ପାଇଁ, ବୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଉଦାହରଣ। ତଦ୍ରୂପ ଚିନ୍ମୟ ମୂର୍ତ୍ତିଟା ଯେତେବେଳେ ପଳେଇ ଆସିଲା, ତା ଦେହରୁ ଯେତେବେଳେ ବିକିରଣ ହଉଛି ଚିତ୍ ଶକ୍ତି, ଏ ଭୌମ ଧର୍ମ, ଜାଗତିକ ଧର୍ମ, ଦହିରେ କ୍ଷୀରରେ ଦହି ଟିକେ ମିଶିଗଲେ ଛିଡ଼ିବା ଧର୍ମଟା, ଏ ଧର୍ମଟା ବଦଳିଗଲା। ଆଉ କଣ? କୋଉ ଧର୍ମ ଆରୋପିତ ହେଲା? ଚିନ୍ମୟ ଧର୍ମ ଆରୋପିତ ହେଇଗଲା ବୃନ୍ଦାବନ ଭିତରେ। ଏଇଟା ସେଠିକାର ଲୀଳା। ଯଦିଓ ଆମେ କହିବା ଯେ ଏଇଟା ତ ଏଇ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ହେଇଛି, ଏଇ ମଥୁରା ଆରପଟେ, ବୃନ୍ଦାବନରେ ତ ଲୀଳା ହେଇଛି, ଏଟା ତ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ହେଇନି। ହଁ, ଏଟା ସତ କଥା, ଏ ବୃନ୍ଦାବନରେ ହିଁ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ବୃନ୍ଦାବନରେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଧର୍ମଟା ସେଠି 10 ବର୍ଷ ନଥିଲା। ପାଞ୍ଚଭୌତିକ ମାଟିର ଧର୍ମ, ବିକୃତ ଧର୍ମ ନଥିଲା। ତେଣୁ ସେଠି କ୍ଷୀରରେ, ଗରମ କ୍ଷୀରରେ ଦହି ଟିକେ ପଡିଲେ ମଧ୍ୟ ଛେନା ଛିଡ଼ିବନି। ଜାଗତିକ ଧର୍ମ ନାହିଁ। ଅତଏବ ସେ ଚିନ୍ମୟ ରାଜ୍ୟରେ ତମେ କେତେ ମିଶୁଛ ମିଶ, କେତେ ଆନନ୍ଦ କରୁଛ କର, କେତେ ନାଚୁଛ ନାଚ, କେତେ ଗାଉଛ ଗାଅ, କେତେ ବ୍ୟଙ୍ଗ, କେତେ ବିଦ୍ରୁକ, କେତେ ହାସ, କେତେ ପରିହାସ, ସେଟା ବିକୃତ ହବନି। ଏତିକି ତ କଥା। ଆଉ ଏଟା ବିକୃତ ହବନି, ଆଉ ସେ ସେମିତି ରହିବ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଧର୍ମ ଆମେ ଯଦି ଏଇଠି ଭଳିଆ ଗୋଟେ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ସେଟା ବିକୃତ ହେଇଯିବ, ମନ୍ଦ ଆଡକୁ ପଳେଇବ, ଦୂଷିତ ଆଡକୁ ପଳେଇବ। ଏତିକି ହଉଛି ପ୍ରଭେଦ। ଅତଏବ ବ୍ରଜାଙ୍ଗନା ମାନଙ୍କୁ ସେଇ ସ୍ଥାନକୁ ଆଣୁ, ତାହାଙ୍କର ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବା ନିମନ୍ତେ, ଏଟା ଋଣ ପରିଶୋଧ ବୋଲି କହିବାନି, ଏମାନଙ୍କର ଆଶା ପୂରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅନେକ ଜନ୍ମେ ତପ କରି ଏବେ ହୋଇଲେ ଗୋପନାରୀ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପୁରାଇବି ଆସ, ସେ ମୋର ଭକ୍ତ ବିଶ୍ୱାସ। ମୋର ବିଶ୍ୱାସୀ ଭକ୍ତ ସେଗୁଡାକ ନିଜ ଲୋକ, ଅପେକ୍ଷା କରି ପଡି ରହିଛନ୍ତି, କିଛି ନେଉନାହାନ୍ତି, ନିରନ୍ତର ଜ୍ୱାଳାରେ ଜଳୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମୋର ମାତ୍ର 1.5 ବର୍ଷ ରହିଲା, ମୁଁ ବ୍ରଜକୁ ଆସିଥିଲି କେବଳ ସେଇ କାମଟା ପାଇଁ, ନହେଲେ ବ୍ରଜର ଆସିବା ଆମର ଦରକାର ନାହିଁ। ଏମାନଙ୍କ ଲାଳସାଟାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେବି। ଇଏ ଦୀର୍ଘ କାଳ ଧରି ଗଲା କଳପଠୁ ଯିଏ ଯେତେ ପଢିଛନ୍ତି, ଏଇ ଜାତୀୟ ଲୋକ ଗୁଡାକ, ମୁନି ଋଷି ଗୁଡାକ, ଏଇଟା ଯୋଉମାନେ ଚାହାନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ୟ ଦେଇଦେଲେ କାମ ତୁଟିବ। ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ର ଯେମିତି ଉଦୟ ହେଇଗଲା, ନାଇଁ କି? ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା କୁମଦବନ୍ତ ଅଖଣ୍ଡ ମଣ୍ଡଳଂ, ଆମେ ପଢି ଆସିଛେ ସେ ଶ୍ଲୋକ, ମନେ ପଡୁଛି କି? କି ମିଠା ଶ୍ଲୋକ। ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା କୁମଦବନ୍ତ ଅଖଣ୍ଡ ମଣ୍ଡଳଂ, ଯେମିତି ଦେଖିଦେଲେ ଆହ୍ୱାନ କଲେ, ବୋଲେ ଆଜି ସମୟ ଅଛି, ସୁବିଧା ଅଛି, ଆସ ଆସ। ଯେମିତି ବଂଶରେ ଡାକିଦେଲେ। କେତେ କେତେ କଥା ଆଲୋଚନା ହେଇଛି ଆମର, କେତେ କେତେ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ନିସମ୍ୟ ଗୀତମ୍, ତାକୁ ତା କାନରେ ବାଜିଗଲା, ସେ ହେଇଗଲା ଉନ୍ମାଦିନୀ, ସେ ହେଇଗଲା ଉନ୍ମାଦିନୀ। ତ ସେଇ ଯୋଉ ଉନ୍ମାଦିନୀ, ତାର ହୃଦୟରେ କଣ ହେଲା ନା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଏପରି ଆବେଗ, ଏପରି ଉତ୍କଣ୍ଠା ଜାତ ହେଲା ଯେ ନା ପିତା, ନା ପୁତ୍ର, ନା ପତି, ନା ଧର୍ମ, ନା ବେଦ, ନା କୁଳ, ନା ଜାତି, ନା ବନ ଜଙ୍ଗଲ, କଣ୍ଟା ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ, କୁଆଡେ ଯିବି, କଣ କରିବି, ପଥ ବିପଥ, ଏଗୁଡା ଛାଡ। ଯେ ବେଦକୁ, ପତିକି, ଧର୍ମକୁ, ଲଜ୍ଜାକୁ, ଇଜ୍ଜତକୁ ଛାଡିଦେଲା, ତାକୁ ଏଗୁଡା କଣ କରିବ? ତାକୁ ଏଗୁଡା କଣ କରିବ? ଅନ୍ଧ କରିଦବ। ଏ ଜିନିଷଟା ହେଲା ସୁରତ ବର୍ଦ୍ଧନମ।
अंतःकरण भितरे सुरत भाव प्रीति भाव को एपरी बन्या प्लावित कला भाया बढ़ेला जे सब भासीगला से बन्यते। पितामाता आकट पतिपुत्र लोभ कुल इज्जत मर्यादा वेद धर्म नरक स्वर्ग पाप पुण्य सब भासीगला। अंतःकरण भितर जो सुरत भाव सृष्टि हला श्याम सुंदर भलिया गोटे औषध तुम पाखे अच्छी जोटा अंतःकरण भितरे इभलिया सुरतर अभिवृद्धि करे। सुरत भाव को शब्दार्थ आम देखिले जना पड़ रत संश्लिष्ट कार्यरत नहीं कि आम कहूने पठनरत कार्यरत कहूने रत कहे कौन संयुक्त ही रहिबा सु उत्तम भाव रत कृष्ण सह से रतटा को ही रति कह जाए ना। रति कहले कौन कि आम सीना आड़े साड़े गोटे प्रयोग कर नाना प्रकार कथा बुझे स्त्री संसर्ग को रति बोली आम कह आमर गुड़बक बनिया ना शब्दर अपप्रयोग व्यावहारिक अपप्रयोग रति कहले कौन निबिड़ भाव युक्त हो रहा रति रत कार्यरत लेखनरत से रतटा परवर्ती काल रति हूँ तार प्रकृत अर्थ कुआड़े गलानी आम कुआड़े गोटे व्यवहार करदे से मुंडे पहुँची पूरा मर्त्य जगत ये सब विकृत हो गरम क्षीर दही टे पड़ा क्षणी छेना छिड़ीज ये खराब आड़ को टाणी दब सब बड़े। तेणु ये जिनिस गुड़ाक आलोचना कला बेलू अंततः आमको मानसिक स्तर में टे ऊर्ध्व स्तर मानसिक स्तर में किसी असुविधा नहीं। सुरत वर्धन तो श्रृंगार भाव परिवर्धनकारी किपरि भोग करी किपरि आस्वादन करी किपरि पाइबी सीटा कि भाव सीटा किए कह तार आउ गोटे ना हूँ विदेह सीटा देहरे काम करे ना देह बाद आउ गोटे कार्य सी नाई कि काम को विदेह कहते तार देह अच्छी कि पूरा शिव जाली देते व्याधि टाकू विदेह व्याधि कहती काम व्याधि बा विदेह व्याधि देह बाद एटा रहिबो देह ठारू किसी अलग जिनिस एबे देह भितर जदि से क्रियाटा सृष्टि होला देह को किछिटा संचरी जाए रक्तमान समय देह को किछिटा संचरी जाए ना देह ठारू अलग जिनिस किंतु देह भितर थिबा जगु देह को संचरी जाए जहा हो तो एतादृश जो सुरत श्रृंगार भाव प्रीति भाव प्रेम भाव तीव्र भाव वर्धनकारी कौन लो वर्धनकारी कौटा ना गोटे औषध श्याम सुंदर कहबुनि कि आम गोटे औषध एवं ईश्वरत भाव एपरी प्रबल भाव में बढ़ेब जे सकल शोक मर्दन शोक कहले कौन ब्रजांगन मानती शोक कहले गोटे कृष्णर अभाव कृष्ण स्नेहर अभाव कृष्ण जदि मुह बुलेकरी बसला शोक कृष्ण जदि सामने नहांती शोक आउ कोटी शोक अच्छे आउ कोटी कहीं शोक आसो शोक तो जोड़े जगह कृष्ण नथिले शोक दुख का जीवन रे अच्छी जी ईश्वर को भूली जाइए तार दुख ना ईश्वर जा विरक्त हो तार दुख आउ ईश्वर को स्मरण कर लोक दुख कहीं आस कृष्ण भूली से ही जीव अनादि बहिर्मुख अतएव माया तारे देन संसार दुख माया कहीं दुख दौर आमको ना कृष्ण भूलू ये तो गोटे सिद्धांत दौरान चैतन्य चैतमृत जेते दिन पर्यंत कृष्ण स्मृति अच्छी तुम भगवान को भल पाच कृष्ण कहले भगवान कथा वैष्णव विग्रह से राम हूँ कृष्ण हूँ जगन्नाथ हूँ नृसिंह हूँ वामन हूँ जे हूँ जदि ईश्वर संबंधटा तुम अच्छी तुम दुख आसब नहीं ईश्वर को भूलीगल अंतःकरण भितर मु ईश्वर सेवा गोटे से मोर सेव्य मु प्रभुंर दास आ प्रभु मोर मुर ये भावना टिक जदि अच्छी दुख आसब नहीं माया किसी कर
ଏଇ ଗୋଟାକ ନଥିଲେ ମାୟା ଧରେ। ଏଇ ଦୁର୍ବଳତାରୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି ନା। ଯେତେବେଳେ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପଚାରିଦେଲେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, କୋ ନାମେ କେନା ମାୟାରେ ତାପତ୍ରୟ, କାହିଁକି ମତେ ଦୁଃଖ ଦିଆ ହଉଛି, ତ୍ରିତାପ ଜ୍ୱାଳାରେ ମତେ କାହିଁକି ଜ୍ୱାଳା ହଉଛି, ମୁଁ କଣ ଭୁଲ କଲି? ଆମେ ହେଇଥିଲେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଚୋରି କରିଛ, ଡକୈତି କରିଛ, ଜୀବଦ୍ରୋହ କରିଛ, ପ୍ରାଣୀ ହତ୍ୟା କରିଛ, ମିଛ କହିଛ, ବାପା ମାକୁ ହଇରାଣ କରିଛ। ଗୋଟା କୋଉଠୁ ଆସେ? କୃଷ୍ଣ ଭୁଲି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୁଲିଛ, ତେବେ ଏଗୁଡାକ ଆସିବ କର୍ମ। ଈଶ୍ୱର ସ୍ମୃତି ରହିଲେ ଏଗୁଡାକ କେବେ ହେଲେ ହବନି, ଅପକର୍ମ ଗୁଡାକ। ଅତଏବ କୃଷ୍ଣ ଭୁଲି ଆମେ ଏ ଦୁଃଖ ଗୁଡିକ, କୃଷ୍ଣ ଯଦି ସାମ୍ନାରେ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସୁଖ, କୃଷ୍ଣ ଯଦି ଦୂର ହେଇଗଲେ ତାହେଲେ ପରେ ଜାଙ୍ଗନା ମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ। ଆଚ୍ଛା, କୃଷ୍ଣ ସାମ୍ନାରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ହସୁନାହାନ୍ତି, ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ମୁହଁ ଶୁଖେଇକିରି ବସିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ। ବ୍ରଜାଙ୍ଗନ କୃଷ୍ଣ ସବୁବେଳେ ସତେଜ ହସ ହସ ମୁହଁରେ ଥିବେ, ଆନନ୍ଦରେ ଭାଟି ପଡୁଥିବେ, ନାଚୁଥିବେ, ଖାଉଥିବେ, ଡେଉଁଥିବେ, ଗାଉଥିବେ, ତେବେ ଯାଇ ତାଙ୍କର ସୁଖ, ତେବେ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କର ସୁଖ। ଅତଏବ କୃଷ୍ଣ ବିଚ୍ଛେଦ ହିଁ ଶୋକ। ଆଉ ସେଇ ଯୋଉ ଶୋକ, ଏ ଶୋକକୁ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ତୁମ ପାଖରେ ଯୋଉ ଔଷଧଟା ଅଛି, ସେ ଔଷଧଟି ଚଟ କରି ଦୁଃଖକୁ ଦୂର କରିଦବ, ଚଟ କରି ଦୁଃଖକୁ ଦୂର କରିଦବ। କୃଷ୍ଣ ବିଚ୍ଛେଦ, କୃଷ୍ଣ ବିରହ ଦୁଃଖକୁ ଦୂର କରିଦବ। ସେ ଔଷଧଟି ଯେପରି ସୁରତ ବର୍ଦ୍ଧନ, ଅନ୍ତଃକରଣ ଭିତରେ ସୁରତ ଭାବକୁ, ଶୃଙ୍ଗାର ଭାବକୁ ବେଳକୁ ବେଳ ବଢେଇବ, ସେମିତି ଶୋକକୁ, ଦୁଃଖକୁ, ରୋଗକୁ ତତ୍କ୍ଷଣାତ ଦୂର କରିଦେଇ ପାରିବାର ଶକ୍ତି ଅଛି ତାର। ସୁରତ ବର୍ଦ୍ଧନମ ଶୋକ ନାଶନଂ ସ୍ୱରିତ ବେଣୁନାଙ୍ଗ ସୁଷ୍ଟୁ ଚୁମ୍ବିତମ। ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ଆମକୁ ସେଥିରୁ ଟିକେ ଔଷଧ ଦବନି? ପାନେ ସେଥିରୁ ପାନେ ଔଷଧ ଦବନି? ଦିଅ, ଏଡେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଔଷଧ ତୁମକୁ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ମୁଁ ଦେବି, ତମେ କି ମୂଲ୍ୟ ଦବ ମତେ? ତମ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ। ଭକ୍ତ ତା ପାଖରେ କିଛି ଥିଲା ଭଳିଆ ଅନୁଭବ କରେ କି? ତାର କିଛି ନାହିଁ, ତା ନାଁ ପରା ଅକିଞ୍ଚନ ଭକ୍ତ। ନାସ୍ତି କିଞ୍ଚିତ ଅପି ପଦାର୍ଥ ଅକିଞ୍ଚନ। ଆମ ପାଖରେ ତ କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ମୂଲ୍ୟ ଦବନି, ଏଡେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଔଷଧ କହୁଛ, ମୁଁ ବିନା ପଇସାରେ ତମକୁ ଦେବି, ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଦେବି? ତମେ ବୀର। ଯୋଉମାନେ ବୀର, ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାକ୍ୟରେ କହିଛନ୍ତି ବୀର ବୋଲି, ଯୋଉମାନେ ବୀର ସେମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟଶୀଳ, ଦୃଢ ମନା, ଦୃଢ ଚେତା, ସେମାନେ ସ୍ୱ ପଦ୍ଧତିରୁ, ସ୍ୱନୀତିରୁ କେବେ ହେଲେ ଚ୍ୟୁତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରାଣ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଶତ୍ରୁପୁରା ତାଙ୍କର ପିଠି ଦେଖିବନି। ଯେ ବୀର, ଏଇଭଳିଆ ସେମାନେ କଠୋର। ଆଉ ତମେ ତ ବୀର, ଆଉ ତୁମେ କାହିଁ ତୁମ ନୀତିରୁ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହଉଛ? ତମେ ତ ବିନା ପଇସାରେ ସେ ଔଷଧ ବାଣ୍ଟୁଛ। କାହାକୁ ବାଣ୍ଟିଲେ ରେ? ନା ସ୍ୱରିତ ବେଣୁ, ନା ବେଣୁ ଖଣ୍ଡେ ବାଉଁଶ, ବେଣୁ ଖଣ୍ଡେ ବାଉଁଶ, ସେଇଟା ଜଡଟା, ସେ ପ୍ରାଣବନ୍ତ ହେଇ ଉଠୁଛି। ସେ ଔଷଧ ବାଜିଗଲା କ୍ଷଣି ତା ଦେହରେ ସେ ପ୍ରାଣବନ୍ତ ହେଇ ଉଠୁଛି। କେମିତି ପ୍ରାଣବନ୍ତ ହେଇ ଉଠୁଛି? ନା କଥା କହୁଛି, ଗୀତ ଗାଉଛି। କିଏ ସେ? ବେଣୁ, ସ୍ୱରିତ। ସ୍ୱରିତ ଅର୍ଥାତ ନିନାଦିତ, ସ୍ୱର ଯୁକ୍ତ। ତା ଭିତରୁ ସ୍ୱର କେତେବେଳେ ବାହାରୁଛି? ଯେତେବେଳେ ସେ ଔଷଧ ତାକୁ ସ୍ପର୍ଶ ହେଇଯାଉଛି। ଜଡ ବଂଶ ଖଣ୍ଡ ମାତ୍ର, ବାଉଁଶ ଖଣ୍ଡଟେ ମାତ୍ର, ସେ ଜୀବନ୍ତ ହେଇ ଉଠୁଛି। ଜୀବନ୍ତ ହେଇ ଉଠୁଛି ଯେ ସେ ଏତିକି କାମ କରିବ କହୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ଜୀବନ୍ତ ତ ହେଲା ହେଲା, ଖାଲି ଟିକେ ହାତ ଗୋଡ ହଲେଇକି ଟିକେ ଛଟପଟ ହେଇକି ଖାଲି ଠିଆ ହୁଅନ୍ତା ହେଲେ, ବାଉଁଶ ଖଣ୍ଡଟା ପ୍ରାଣ ନଥିଲା, ପ୍ରାଣହୀନଟା, ଜଡ ପଦାର୍ଥଟା ଟିକେ ହଲଚଲ ହଲେ, ଗଡପଡ ହୁଅନ୍ତା ହେଲେ, ଖାଲି ତା ନୁହଁ, ଏ ଜଗତଟାକୁ ବଦଳେଇ ଦଉଛି। ଏମିତି ଜୀବନ୍ତ ହେଇ ଉଠୁଛି, ଏପରି ପ୍ରାଣ ପୁଲକିତ ହେଇ ଉଠୁଛି ତାର, ଏପରି ପ୍ରାଣବନ୍ତ ସିଏ ଉଠୁଛି। ଆମ ଅବସ୍ଥା ଆଜି କାହିଁକି ହେଇଛି?
से बाउंश खंड जदि बाउंश खंड होकर मरिकी पड़ी था आम ये अवस्था कलबल भोगु था कि राति अधरे बण भितर से प्राणवंत ही उठी जीवंत ही उठी खाली जीवंत नुहे एपरी शक्तिमंत ही जाइए देख आम अवस्था सेमती करना बण किए राति अधरे किए आम घर द्वारा छाड़ी आम कहीं आस निशम्य गीतम तत् अनंगवर्धनम सुरतवर्धनम से से श्लोक कहते सुरतवर्धन अनंगवर्धन कामोद्दीपक भावोद्दीपक एपरी उत्कंठित विहोलित कर जीवंत ही उठी बाउंशटे सुखिलाटा जड़ पदार्थटे निकृष्ट पदार्थटे ताकू दौच आम तुमको ऊपर तुम पड़शार झील गुड़ाक तुम गाँव में एकाठी बुलुचु केते थर तुमको चला देचु आम गोटे से औषध दौन बिना मूल्य मूल्य नब कहूँ आप तो बिना मूल्यर सब बंशी तुमको कौन दे बेणु तुमको कौन दे जड़टे से दबार किसी प्रश्न उठे ताकू जीवंत करदेल स्वरित बेणु ना ताहा द्वारा से औषध नित्य चुंबित होती से जितेबाला चुंबित होची सेतेबाला प्राणवंत ही होची ना कथा कहूची से औषध बिना बेणुटी जब अंटारे घोषा होती कि घरे थुआ होती कि तलारी देहरे गेंजा होती से कथा कहूची कि से केतेबाला प्राणवंत ही उठुची केतेबाला रसाळ ही उठुची केतेबाला शक्तिशाली ही उठुची केतेबाला रिएक्टिव ही जाउची विश्व को प्लावित कर दूची श्रृंगार वर्धनकारी ही जाउची ना ये औषध बाजला घणी दे सुष्टु चुंबित सुष्टु पूर्ण भाव से न पीले मध्य तुम्हें आउ पी ठेसी पेलिकी ता भितर भर्ती करुच से औषध नहीं कि जोर रे फुंकुचंती जोर रे सुष्टु चुंबित मो पेट भर्ती हो गला आउ दरकार नहीं फाटी जीव मो पेट कहले मध्य तुम ताको छाड़ुना आउ भर्ती करुच ता भितर जड़टा को दौच मागणार एतिकी आम तुम निजर लोक आपनार लोक केते हस खुशी पिला दिन केते सांगसाथी खेल कौतुक आमको एतिक टिके दौन से अमृत से औषध सुरत वर्धनम शोकनाशनम स्वरित वेणुनांग सुष्टु चुंबित इतर राग विस्मारण नृणांग वितर वीरत्न तेधरामृतम हाँ मुझे दौची जे बिना मूल्य का दौची हाँ बंशीटा नौ जड़ पदार्थ नौ हेले तुमको दबा को इच्छा होनी कहीं तुम वीर पुरुष तुम नियम रु कहीं बहिर्भूत होच तुम तो बिना मूल्य रे जहा को पड़ा ताको दौच शुण से औषध समस्त को दिया हबनी कहीं दिया हबनी जड़ वंशखंड ताकू दिया हब आमे मनीष गुड़ाक तुमको भल पाचु तुम गाँव लोक किसी अचिन्हा अपरिचित नुह आमको कहीं दिया हबनी अरे शुण गोटे नियम अच्छी जो व्यक्ति धन पुत्र यश लोभ पदवी प्रतिष्ठा प्रभृति आसक्त यह औषध तक दिया हबनी वास्तव कथा नहीं कि आज्ञा केते कथा आसी जाउची बेल तो ही जाउची एटा गोटे गोटे पद भीतर बहुत जिनिस रही भगवान पांचटा माधुरी अच्छी आपण मानक थरे अधे कान रे पड़ी सब शास्त्र भितर थिबा मेने मेने कथा गुड़ा प्राय आमर मझे मझे पड़ुची जति गुरुदेव कृपा कर नाम माधुरी रूप माधुरी लीला माधुरी गुण माधुरी चारटा माधुरी आ गोटे माधुरी अच्छी ता ना होची बंशी माधुरी जो चारिटा माधुरी भगवान का नाम रे की शक्ति अच्छी सेटारे समस्त अधिकार अच्छी समस्त नाम कर भगवान का लीला रे की मिठा अच्छी पुराण वर्णन करते रामलीला कृष्ण लीला जगन्नाथ लीला विष्णु लीला नृसिंह लीला समस्ते शुणुंट समस्त अधिकार लीला माधुरी केडे मिठा
लीला माधुरी सबुठ बड़ मिठा। जन्म कर्म चमे दिव्यम, लीला गुड़ाक जन्म लीला कर्म लीला, जन्म कर्म चमे दिव्यम, एटार समस्त अधिकार अच्छी, किसी जाए से नहीं। जमी नाम समस्त जप करें, नाम माधुरी समस्त अधिकार अच्छी, लीला माधुरी समस्त अधिकार अच्छी। नाम माधुरी, लीला माधुरी। गुण माधुरी, गुण माधुरी कौन? गुण माधुरी क्या कहुए? क्यों जनिष्ठ को गुण माधुरी कहुए? गुण माधुरी हूँ महाम्बोधे स्थिरे कनक रुचिरे नील शिखरे बसन प्रासादांत सहज बलभद्रेण बलिना सुभद्रा मध्यस्थ सकल सुर सेवा बसरद। भगवान गुण वर्णना ये गुणटी तुम आउ रथारूढ़ गच्छन पथि मिलित भूदेव पटले स्तुति प्रादुर्भावम सहज मुपाकर्ण्य सदय दया सिंधुर बंधु नहीं कि दया सिंधु समस्तंगर बंधु ब्राह्मण मानकर स्तुति गान रे सदय भाव युक्त गुड़ा है गुण, गुड़ा कहला भगवान गुण। जमी रूप सेमती गुण, सेमती लीला, सेमती नाम, चारि प्रकार ए मिठा अच्छी महू झरुची। इटा को चोषिले बाहर महूटा नहीं कि आंबटे आम गोटे पिला को देदेले से आम खा जानी खा खा आमटे खा कहीदे से चाटला 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 चारिआड़ जो मुंडीटा को चाटला लसी बाहरला तंटी गत गत है से गोटे कि जिनिस मत देला बोली फोपाड़ा तार दिन सकाल को देखला बेलू ता पाटी जाक घा हो आंबर मुंडीटार लसी बाहर देखी तंटी गत गत हो आम से घंटा चिपुड़ी फोपाड़ी दौचे ना काटिक बाहर कर दौचे कि आंबटा को सीना चोषिले हम जदि कंचा आंब बढ़ीगला ताले पचेकरी चोषिबा को हम आमको सब गुड़ाक कंचा आकार दिया पाचिला मिलनी पाचिलाटा पचिज तो निजक पचेक हम अतएव नाम टिके गुण टिके लीला टिके गुरुदेव दे पकईले ताकू आम भजन जाजन करी 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 पचेवा को हम जो पाचिगला से चुषिब तेज सीना रस बाहर एगुड़ाक प्रचुर मधु झरवा जिनिस माधुरी गुड़ाक यही चार्टा माधुरी समस्त अधिकार अच्छी किंतु बंशी माधुरी कहारी अधिकार ना किंतु बंशी माधुरी कहारी अधिकार नहीं बंशी माधुरी कृष्ण विषयक श्रृंगार प्रसंग श्रृंगार भावना साधना ये कहारी अधिकार नहीं एथर अधिकारी किए तार सर्टिफिकेट थिबा दरकार सर्टिफिकेट थिबा दरकार कौन से सर्टिफिकेटटा अर्जुन पचारचंदी गीतारे भगवान कहि दैचंदी कैर्लिंगे स्त्रीन गुणान एतान अतीतो भवति प्रभु कौन लक्षण तार ना अर्जुन ए लक्षण ए लक्षण ए लक्षण ए लक्षण ए लक्षण से सबुतक लक्षण गोटे लक्षण जदि एपट सेपट हो से गुणातीत नुहे नहीं कि अनेक लक्षण कहुई गोटे लक्षण जदि तार व्यतिक्रम होला आसक्ति रहा ताले गुणातीत कह कि पांचटा को पार हो जोड़े रही धन लोभ पड़े जश लोभ पड़े गृह लोभ पड़े संसार लोभ पड़े नारी लोभ रही गुणातीत सबू पड़े नारी लोभ पड़े जश प्रतिष्ठा लोभ रही मुझे बड़ लोक मत साधु साधु समस्ते कहते मुझे जुआड़े गले जय जयकार पड़ो हरि हरि ध्वनि पड़ो एमती जड़े साधु आसमती जड़े साधु आसुच्च जश प्रतिष्ठाटा टिके रही अतिक्रम है सकल आसक्ति को पार होइथिबा व्यक्ति
ହଉଛି ବଂଶୀ ମାଧୁରୀର ଅଧିକାରୀ। ଚାରି ମାଧୁରୀ ସହ ବଂଶୀ ମାଧୁରୀ। ବାଳିକା ଗଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାର ନାହିଁ ସେ ଔଷଧରେ, ବଂଶୀର ଅଧିକାର ଅଛି ବୋଲି ପାଇଲା। ଯେହେତୁ ସେ ଜଡ, ସକଳ ଆସକ୍ତି ଶୂନ୍ୟ, ଜଡଟା ସକଳ ଆସକ୍ତି ଶୂନ୍ୟ, ତାର ଧନ ଲୋଭ ନାହିଁ, ନାଇଁ କି? ତାର ସଂସାର ଲୋଭ ନାହିଁ, ତାର ପୁତ୍ର ଲୋଭ ନାହିଁ, ତାର ଯଶ ଲୋଭ ନାହିଁ, ତାର କିଛି ଲୋଭ ନାହିଁ, କୁଆଡକୁ ସେ ଚାହୁଁନି। ତେଣୁ ତ ସେ ଔଷଧ ତାକୁ ଦିଆ ହଉଛି, ସେ ଔଷଧର ଅଧିକାରୀ ସେ ହେଇଛି, ସେ ପାଉଛି। ତମମାନଙ୍କର ତ ସବୁ ଅଛି, ନା ଆଉ କୋଉଠି ଅଛି? ସବୁ ତ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଏବେ ଫୋପାଡ଼ିଲ ନା, ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆଉ ଦିନ 4ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ଥିଲା ନା ନଥିଲା? ନା ନଥିଲା? ଏ ବ୍ରଜବାଳିକା ଗଣ ମତେ ଠକିବନି, ମୁଁ କଣ ବୁଦ୍ଧୁ କି? ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମର ଦେହ ଲୋଭ ରହିଛି, ଆମେ ମରିଯିବୁ, ଆମେ ମରିଯିବୁ, ଆମେ ବଦ୍ଧ ହେଇଯିବୁ, ତମ ପ୍ରାଣ ଲୋଭ ଆହୁରି ରହିଛି ନାହିଁ କଣ? ଆସକ୍ତି ଆମର ଦେହ ପ୍ରତି, ପ୍ରାଣ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ଅଛି। ଚାହିଁଲେ ବ୍ରଜବାଳିକା ମାନେ ପରସ୍ପର ମୁହଁ, ହଲୋ ସତ କଥା ତ ଆମେ କେତେ ଥର କହିଛେ, ତୋ ଇ ଧୃତା ସବ ତ୍ୱାଗ ବିଚନ୍ୟତେ, ତ ନେହ କିଂ ବଧ, ନାଇଁ କି? ଏଟା କଣ ବଧ କୁହାଯିବନି କି? ଶରଦୁ ଦାସ ଏ ସାଧୁ ଜାତ ସତ ସରସି ଯୋଦରେ ଶ୍ରୀମୃ ସାଧୁ ସା ସୁରତ ନାଥ ତେ ଅଶୁଳ୍କ ଦାସିକା ବରତ ନିଧନ ତୁ ନେହ ନ କି ବଧ। ଏଟା କଣ ବଧ କୁହାଯିବନି? ତମେ ଯେ ନୟନ ବାଣରେ ଆମକୁ ମାରୁଛ, ପୁଣି କହିଛନ୍ତି ବିଷ ଜଳା ପ୍ୟାତ ବ୍ୟାଳ ରାକ୍ଷସ, ଆମକୁ ସେଠୁ କାହିଁ ବଞ୍ଚଉଥିଲ? ଆମର ଆମେ ତ ମରିଥାନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ବଞ୍ଚିବା ମରିବା ଜ୍ଞାନ ତମର ଅଛି, ତମର ଲୋଭ ଅଛି, ଦେହ ପ୍ରତି ପ୍ରାଣ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ଅଛି। ଆଉ ଏବେ ତ ଛାଡିକିରି ଆସିଲ, ଧନ ପୁତ୍ର ଗୃହ ପ୍ରତି ଥିବ, ଯଦି ଭିତରେ ତମର ଆସକ୍ତି ନାହିଁ, ତମେ ବାରମ୍ବାର କାହିଁ କହୁଛ ସବୁ ଛାଡିକିରି ବଣକୁ ଆସିଲୁ, ବଣକୁ ଆସିଲୁ, ବଣକୁ ଆସିଲ? ବଣ ଯାହା ଘର ତାହା ତ ହେଇଥାନ୍ତା। ତ ଘରଟା ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ଥିବାରୁ ବଣଟା ତମକୁ ନିକୃଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ବଣରେ ରହିଲେ ଯାହା ଘରରେ ରହେ ତାହା ଯଦି ସମାନ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ସିନା ବଣରେ ରହିବାଟା ଯଦି ଦୁଃଖଦାୟକ, ରାତି ଅଧରେ ବୁଲିବାଟା ଦୁଃଖଦାୟକ ବୋଲି ଭାବୁଛ, ତାହେଲେ ଦିନଟି ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ଅଛି। ବଣଟା ଦୁଃଖଦାୟକ ହେଲେ ଘର ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ଅଛି, ଲୁଚିକିରି ତମେ ଜାଣିପାରୁନ। ଚାହିଁଲେ ବ୍ରଜାଙ୍ଗନା ମାନେ ସକଳ ସତ କଥା ତ ନୁହେଁ। ଆଉ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ କଥା ଯେ ସେ ଔଷଧ ଯାହାର ଆସକ୍ତି ଥିବ ତାକୁ କେବେ ଦିଆଯିବନି, ଏ ନିୟମ ଅଛି, ଏ ନିୟମ ଅଛି। ସକଳ ଆସକ୍ତି ଶୂନ୍ୟ ଗୁଣାତୀତ ଅବସ୍ଥା ଯାହାର, କୌଣସି ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ଯାହାର ଆସକ୍ତି ନାହିଁ, ଛି ଛିକିରି ଫିଙ୍ଗି ଦଉଛି ଜାଗତିକ ପଦାର୍ଥ, ସେଗୁଡିକ ବ୍ରଜାଙ୍ଗନା ମାନେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଇଏ ତା ମହଙ୍ଗ, ସିଏ ତା ମହଙ୍ଗ, ସିଏ ତା ମହଙ୍ଗ, ଚାହିଁଲେ ହତାଶ ହେଇଗଲେ, ମନେ ମନେ ସ୍ଥିର କଲେ ଯେ ଏ ଔଷଧ ତାହେଲେ ଆମକୁ କେବେ ହେଲେ ଜୀବନରେ ମିଳିବ ନାହିଁ। ତ ପ୍ରମାଣ ହେଇଯାଉଛି ଆମର ଆସକ୍ତି ଅଛି ବୋଲି। ଜାଗତିକ ଆସକ୍ତି ଥିବା ଲୋକକୁ ତ ଏ ଔଷଧ ଦିଆଯାଏ ନା, ତାହେଲେ ଆମ ପାଇଁ ଏଇଟା ଦୁର୍ଲଭ, ଆଉ ଆମକୁ ମିଳିବନି। ଆଉ ଗୋଟେ ଚତୁରୀ ଗୋପୀ ଥିଲା ଭଳିଆ ରହମ ମିଳିବନି କଣ? ମିଳିବନି କଣ? କାହିଁକି ମିଳିବନି? ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ଶୁଣ ଶୁଣ, ଶୁଣ ଶୁଣ, ହଜାରେ ଆସକ୍ତି ଆମର ଅଛି, ସତ କଥା, ସବୁ ଆସକ୍ତି ଅଛି। ସୁରତ ବର୍ଦ୍ଧନଂ ଶୋକ ନାଶନଂ ସ୍ୱରିତ ବେଣୁନାଂ ସୁଷ୍ଟୁ ଚୁମ୍ବିତଂ ଇତର ରାଗ ବିସ୍ମାରଣଂ ନୃଣାଂ ବିତର ବୀରନସ୍ତେ ଧରାମୃତଂ। ଏ ଔଷଧର ଏମିତି ଗୁଣ ଅଛି ଯେ ଇଏ ଜିଭରେ ପଡିବା କ୍ଷଣି ସୁରତ ବର୍ଦ୍ଧନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ଶୋକ ନାଶନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଇତର ଆସକ୍ତି ଗୁଡାକ ବାହାର କରି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥିବ। କଣ ବୁଝିପାରିଲେ? ଇତର ରାଗ ବିସ୍ମାରଣ, ରାଗ ଅନୁରାଗ ଥାଉ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥାଉ, ଗାଢ ଆସକ୍ତି ଥାଉ, ସେ ଔଷଧ ପଡିଗଲା କ୍ଷଣି ଜିଭରେ ତାର କେବଳ କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ ସୁରତ ବର୍ଦ୍ଧନ,
शोक नाशन विरह दुख विनाशन सुरत सुख प्रदायन केवल एतिकी ता कार्य नुह आउरी तार कार्य अछि तमे जानि न से औषधर गुण श्याम सुंदर कौन ना इतर राग विस्मारणम अन्य कौन सी वस्तु प्रति आसक्त रखे न खाइला पर्यंत सेना सेना आसक्ति रहुछि बिंदु औषध सूत्र जीवन पड़गले सब सांसारिक आसक्ति आपे आपे दूर हो दियो दियो से औषध दियो हमको बितर आम समस्त को दियो बितर इतर राग विस्मारणम अन्य आसक्ति अन्य अनुराग को सुरत वर्धन कला भलिया शोक विनाशन कला भलिया अन्य लोभ आसक्ति सबुड़ा को से आपे दूर कर औषधर से गुण अच्छे इतर राग विस्मारण नृणांग बितर वीर न आम्भ मान ते तुम्भर अधरामृतम श्लोक ब्रजांगना माने एति कथा कहले समय विलंबित हो गलानी बहुत समय आसंता काली परवर्ती श्लोक देखिबा एतिके आज भागवत विश्राम।